prepare for my future. I'm proud to be part of this institution. Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi merupakan langkah awal saya untuk mencapai puncak tertinggi cita-cita serta harapan bagi masa depan saya. Dan saya yakin pintu kesuksesan terbuka dan menanti saya. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi yang mana saya menjadi bagian dalam proses pendiriannya hingga saat ini memiliki ratusan klien di seluruh Indonesia. Mendapati apa yang saya lakukan ini memberikan manfaat bagi banyak orang merupakan hal yang sangat luar biasa. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya buat jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan saya belajar, juga untuk para jajaran pengurus beserta dosennya. Semoga jurusan ini semakin jaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki tier pertama dalam pengembangan pelatihan Government Chief Information Officer. Pengembangan Government Chief Information Officer ini tidak lepas dari peran jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, karena jurusan ini merupakan salah satu dari mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan program beasiswa S2 Government Chief Information Officer. Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM memiliki visi utama untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, berkarakter dan berintegritas. Kemudian kita juga memiliki misi bagaimana mendorong agar timbul suasana akademik yang memungkinkan tumbuhnya inovasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kita berharap ke depan masih ada dukungan dari semua stakeholder, baik dari alumni, dari perusahaan, dari mitra-mitra yang selama ini telah kita jalin, supaya terus mendorong agar kualitas baik di bidang pembelajaran maupun di bidang penelitian bisa terus kita kembangkan di masa yang akan datang.
kebakaran juga melanda salah satu gedung di Kompleks Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, nih apa yang menyebabkan terjadi kebakaran, langsung kita bergabung dengan rekan Danita Ariandini di lokasi kebakaran. Danita, silakan informasi dari Anda. Sofian, Nana juga pemirsa, memang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pagi ini sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat kebakaran, dan tepatnya gedungnya ada di belakang saya ini, dan informasi yang kami peroleh kebakaran ini terjadi di ruang IT atau ruang komputer yang berada di lantai 5 Pertamina Tower di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan proses pemadaman kebakaran sendiri dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran gabungan, baik dari pemerintah Kota Yogyakarta maupun pemerintah Kabupaten Sleman. Ada 7 mobil kebakaran yang diterjunkan untuk membantu proses kebakaran yang terjadi di Pertamina Tower lantai 5 ini. Tadi petugas kebakaran melakukan proses pemadaman kebakaran dengan memecahkan kaca terlebih dahulu karena mengingat bahwa tempat kejadian perkara atau ruangan IT yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut kondisinya tertutup dan tidak ada orang mahasiswa maupun sivitas akademika di sana. Dan hingga saat ini petugas kepolisian dari Resort Sleman masih melakukan identifikasi maupun olah tempat kejadian perkara, dan garis polisi juga masih dibentangkan di lokasi kejadian yang berada di lantai 5 ini. Dan memang kebakaran ini diduga akibat konsleting listrik, namun untuk memastikan penyebab yang pasti terkait dengan kebakaran ini, memang petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara untuk korban jiwa sendiri, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan kerugian juga belum bisa ditaksir oleh pihak Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sementara proses atau perkuliahan sendiri di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sendiri, jika sebelumnya baik mahasiswa maupun sivitas akademika yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini sempat berhamburan keluar dan tidak ada perkuliahan sejenak, namun saat ini mahasiswa maupun sivitas akademika sudah kembali ke ruangan masing-masing dan perkuliahan juga sudah kembali normal. Indonesia, this is the team with the design called DivMonkey. Joining me also in the studio are the team from Gadjah Mada University, or GMU. Am I saying it right? Yes. Yep. Okay. Please welcome Reza. Which one is the first? There are 2 Rezas here. Yeah, Reza, Sunu, and Helmi. Yes. Welcome to ASEAN Talks. And this is the device, but Helmi will be telling me about the idea behind this device before we look at the demonstration. Yes. So what was the idea? So nowadays people needs computer to do their tasks, and also the people with disabled hands. So we designed this mouse and keyboard for people who have disabled hands, because it is very difficult for them to use the standard and mouse and keyboard like that. Yeah. So we designed this mouse and keyboard to be used by feet. Okay. Yeah. So there will be no more difficulties for them. Okay, so they have to carry this with them Not everywhere really. they go. We designed this for home use first, Home and use, okay. later we develop for the other use maybe. But it has to be connected to the computer. Yes. Okay, yeah. So basically you're using your feet Yeah. as a instead of hands. Yes. To use the mouse and keyboard. Yes, right. Okay. Can you give us some demonstration? A, B, C. Uh-huh. Okay. Uh-huh. It's more like typing an SMS Yes, as right. well. Yeah, because you cannot have the whole Yes. letters on the keyboard. I see. The mouse. Yep.
So now we can send an email. Yes, using right. But you're a normal person. Was it difficult for you to to practice this? Yes. Yeah. What was the inspiration, Helmi? The inspiration is from the handphone's keypad, and we think that if we hold the button, that will be too much button, so the people will need to move their feet too much, and that will cause more pains for their feet. Yeah, they should also come up with the feet phone then eventually, Yes. not just the hand phone. Yes. Yeah. Okay. How long does it take for you to develop this? It's about 3 months, 1 month for the design and 2 months for the production of this prototype. Yeah. And any reaction or feedback from stakeholders who came to iCreate, who looked at the... Not yet, but we're open for the chance. How many teams came from Indonesia? Only one. Only one? Yes. This is that's the us, first time yeah. participating? First time for Indonesia. Yeah. What do you think about iCreate? Because they started as only 2 nations, Yeah. Thailand and Singapore, but now it's becoming more of an ASEAN event. We think that the event is very interesting because we can meet all other students from many nations, and we can share each other our idea, and we can develop some more technologies for disabled people. Yeah. What's your thoughts on quality of lives of elderlies or disabled persons in Indonesia? Is it a big problem in Indonesia? Yes, because there is not really. I mean, the technology there is not very impressing like that. So it's still difficult for them to access the technology. Yeah. More should be done. Yeah. Yeah. Is this expensive? For the prototype, but if we produce this in mass, I think the price will be reduced so much. Yeah. Yeah. Will it get smaller or it won't? Maybe smaller. Maybe, right? Yes. Yeah. So you're going to go back and further develop this? Yes. Yeah. Right. Yeah. Of course. Were there many ideas before you landed on this design? Actually, we are focusing in this idea. Yeah. Yeah. Okay. Anything you'd like to say to your friends watching the show, maybe the audience, about iCreate? Or I think we should join this event next year with more team, including with more team? You're going to go back and tell your friends? Yes, of course. You enjoy Thailand? Yes, very. Is this your first time in Thailand? Yes, right. Okay, well, welcome, and travel home safe, and congratulations for participating in iCreate. Yeah. That's Diff Monkey. Why do you call Diff? Like difficult or? No, it stands for Difable Mouse and Keyboard. Yeah, Difable means different ability in Indonesia. Okay, I see. So mouse and mouse and keyboard. Okay, so it's a Diff Monkey. Yeah. I see. Interesting. Reza, Sunu, and Helmi from GMU. Thank you so much for your time.